Let's go. Pokušaj broj 2. Ja ću držati da nešto činim, ne? Ajde. Dobro, sad možeš maknuti. To je to. Samo taj dio. Oh my god. Sad ću dobro. Da. Ovaj nema threadlock na sebi, čekao sam taj distinctive klik. Ben ti mrzim ovakve koji su pretvrdi za ruku. Zoši se. Cura ima ž***. Ovo će ići na YouTube. I ga mogu se zvati ovako. Je, sad se samo izvuče. Ono, gently. Ajme, kako ono išlo. Carefully, gently. A sad prije nego što nastavimo. Da, tamo sam ti ja reći upali ga. Good morning, my neighbors! Su došla ko uputstva ili ćemo rod ovdje? Došla su pustno, ali mislim da ono... A, super, došao je ovaj dio, mislio sam da ćemo trebat da ću ti trebat dat dvi šajbe ili nešto za to. A to je kad se skine dede kile pa da drži ovu Da. rešetu. Volim imbusa. Da li ima gumice tu? Nećemo uvadit mast. Ovako. Ups, na krivu stranu se stavio. Tamo sam te pitao sve. Dobro. Da, to je to. I to je to. Ovaj trebamo samo dio staviti dole. Vidimo je to 12. Nije, ovaj je 13. Motherfucker! Oni znaju, ovi debili znaju što je standarda u Japanu, ne znaju, mislim, Japanci vjerojatno imaju standard svoje. Ovaj dio. Vidimo koji dio ide dole. Taj sam ja mislio uzeti neki... Ne znam što je ovaj dio ovdje strši ovdje, zbog čega je to. Sigurno nije za to. Da baš gledam, ne bi, mislim, nema ti... Ne, nema, znam, to sam glasao ono na videima, isto ljudima ne bilo jasno zašto to tu stoji. Nema funkciju, no nikako. Ne, nije to tako. Ma, namislit ćemo mi kako bude, sad ćemo samo nasloniti ausput da vidimo kako stoji, ne treba stezat ništa. Onda ima se može otijeti, može. Sad dajem dvije. Ovako je najlakše, ne ubadat ono 15 puta. Ajme, ne, dobro. Mislio sam da ću opet morat kemiju izvaditi. Jer viš, ovo stoji tu tako da možeš nasloniti ovo, a ovo prolazi kroz ovo, da tu ne stišće gumicu. A ne znam zašto baš ne paše. Mislim, možemo mi to staviti ovako odokativno pa... Sam treba malo, ne? Da. Ajme. Koliko sam ovo od 1 do 10? Bar 2. Da, 6. Imus. Ovo sam šita gač. A to na kraju sada da kad se stegne. Ovo je baš proliva na gumicu, kao inače. Ovo neće na YouTube. Da sam pljunut to. Trebalo doći prilupt kao kao svaka dobra gumica. Aršak push-ups come in handy. Neću ništa ti preveći teza da ti se ne bi stripala. Nemoj.
budi nježan. Ta. Prvi mi je put da stavlja na osmu. To. Evo, nabavio sam ti ovaj threadlock tu. Bravo. Pa možemo iskiniti to da čuješ kako zvuči bez toga nakon što je ovo. Da ćemo prvo legalni test, onda ilegalni. Da. Je ti prejako štrc? Da. Evo, malo ću olabaviti. Duže se Ana uvlačija ovu gumicu nego što smo u auspuhu stavili. Da. MIF GP Pro DB Killer in. Sexy Honda. Dobar je, dobar je. Čak i sa DB Killerom. Malo je baš ono glasan. Najbitnije. Ovdje dok stupići. And now. Oh yes. Hajde. Je vruće, nije. Čo te kus gude. Dobro jutro, Važove. Jutro. Jutro. Sad će biti buke. Aha. Taman si došao u pravo vrijeme. To je malo zatrpava. Ajde, tak nije onda ti Centrirat. skroz sidne. Super. MIF GP Pro. Ilegalna verzija.